अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। तंग नज़री के बजाय वसीउल नज़री और ख़ित्ते की खैर ख्वाही पाकिस्तान की खूबी और भारत की खामी बन गई। दुनिया के मोतबरीन तरीन जरीदे ने एतराफ़ कर लिया। फ़ॉरेन पॉलिसी ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को एक विनर और भारत को लूज़र करार दे रही है। जरीदे ने दावा किया है कि वाशिंगटन में ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर पाकिस्तान के हक़ में पलटा दिखाई दे रहा है, जिसका सेहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर बांधा जा रहा है। एक जानिब पुरअज़्म पाकिस्तान की आलमी पजीराई, दूसरी जानिब मुतासिब भारत की रसवाई। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी हासिल न कर पाए। खारजा मामलात में खास राय रखने वाला अमरीकी जरीदा पाकिस्तान की कामयाबियों का मोहतरफ। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान ने वाशिंगटन में खामोश मगर फैसला कुन स्ट्रेटेजिक कम बैक किया। अमरीका के नजदीक पाकिस्तान काबिल एतमाद और मौत चिरागतदार बनकर उभरा। दहशत गर्दी के एक बड़े मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के किरदार ने ट्रंप इंतजामिया को फौरी सिफारती कामयाबी दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप के ट्रांजेक्शनल मॉडल में स्मार्ट सफारतकारी की, सिक्योरिटी के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी और अहम मादनियात जैसे मामलात भी ज़ेर बहस आए। इस पेशरफ्त में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार कलीदी रहा। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक भारत ट्रंप दौर के लूजर्स में शामिल है। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात 2 दिहाइयों की कम तरीन सतह पर हैं। भारत को बख्शा न इंतहा पसंदों को रियायत दी। बैरूनी महाज से लेकर अंदरूनी मामला तक अस्करी क़यादत ने रियासत पाकिस्तान को राह रास्त पर रखा। मारूफ अमरीकी मैगज़ीन दी डिप्लोमेट ने बड़ा एतराफ़ कर लिया, जो पाकिस्तान की अस्करी और सियासी कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। 2025 पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बन गया। मुल्क ने रवां साल तारीखी कामयाबियां समेटी, आलमी तवज्जो का भी मरकज बना रहा। अमरीकी जरीदे दी डिप्लोमेट पाकिस्तान का मौतरफ, अस्करी सफारती और सलामती पॉलिसियों को स्ट्रेटेजिक वापसी करार दिया। जरीदे ने लिखा कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह रियासती मौक़िफ़ इख्तियार किया। जिहाद के ऐलान को सिर्फ रियासत का इख्तियार करार देना एक अहम संग मेल रहा। भारत के साथ जंग में महदूद वसाइल के बावजूद मौसर कारकर्दगी दिखाई, जिसने खित्ते में अस्करी तवाज़ुन को मजबूत किया। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी आई। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान के इलाकाई किरदार को मजीद मुस्तहकम किया। अफगानिस्तान और TTP के मामले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह और सख्त पॉलिसी रखी, दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबियां हासिल की। PIA की निजकारी ने मुआशी तौर पर मुल्क को मजबूत किया। जरीदे ने कामयाबियों को मुमकिन टर्निंग पॉइंट करार दिया। कायद-ए-आज़म के फरमान के मुताबिक पाकिस्तान की तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। किसी अक़लियती शहरी के साथ नाइंसाफ़ी ज़्यादती हुई तो कानून पूरी क़ुव्वत से हरकत में आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की तक़रीब से खिताब। तकरीर में मार्का हक़ का भी जिक्र किया। कहा कि मई में अफ़वाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। एयर मार्शल की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 7 जहाज़ गिराए। आज़म ने अपने खुतबों में बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर हर एक को पूरा कानूनी हक हासिल होगा कि वो जिस तरह चाहे बिला खौफ व खतर जाके अपनी रसूमात अदा करें, और ये वो फरमुदात आज पाकिस्तान के आइन में शामिल हैं। मई के महीने में जब फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, हवाई फौज ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की क़यादत में 7 जहाज गिराए और 8वें को बुरी तरह जख्मी किया। फील्ड मार्शल मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक हुए। आसिम मुनीर ने रावलपिंडी के तारीखी क्राइस्ट चर्च का दौरा किया। उन्होंने क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत की और अक़लियतों के हुकूक़, मजहबी आज़ादी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च पहुंचे, जहां उन्होंने मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिल्ली मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं पेश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के विजन के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कायम है, जबकि मजहबी आज़ादी और रवादारी रियासत की बुनियादी अक़दार हैं। उन्होंने मजहबी आज़ादी और रवादारी के फ़रोग़ पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ख़िराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि पाकिस्तानी मसीही बरादरी ने कौमी तरक्की और मुल्की दिफा में काबिल फ़ख्र खिदमात अंजाम दी हैं। फील्ड मार्शल ने मुसल्लह अफवाज में मसीही बरादरी की नस्ल दर नस्ल खिदमात को सराहते हुए कहा कि ये खिदमात पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं।
उन्होंने वाज़ेह किया कि पाक फ़ौज तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती और मसावी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर मज़ीद रहनुमा फील्ड मार्शल के मशकूर दिखाई दिए। क्रिसमस तकारीब में शिरकत पर आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के अज़्म का इआदा किया। कराची में तकरीब से खिताब में मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम करें। दावा किया कि सेहत के शोबे में सिंध तमाम सूबों से आगे है। पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को क्रिसमस मुबारक कहना चाहूँगा। तमाम मज़हब ये कहते हैं कि आपने गरीबों का, बीमारों का, कमज़ोर तबकात का ख्याल रखना चाहिए पूरा सिंध में, कि हम आलमी सतह का सेहत का इलाज अपने आवाम को पहुँचाएँ, 100% मुफ्त इलाज हो। ये कोई ना देखे कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कौन सा ज़बान बोलते हैं या क्या मज़हब है, और बिला तफरीक इलाज करवाया जाता है, मुफ्त इलाज करवाया जाता है। तो हम सबसे पहले अपना दीनी फ़र्ज़ पे अमल दरामद कर रहे हैं। हमने सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है, और हम बाकी सूबों से नहीं, अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान और उर्दून के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ सामने आई है। उर्दून के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने और मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और उर्दून के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की समत एक और अहम पेशरफ्त। ISPR के मुताबिक उर्दून की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। दौरे के दौरान मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR का कहना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत हाल और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उर्दून के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत। बिजली कंपनियों में नेट मीटरिंग की नई दरखास्तों के रजिस्ट्रेशन रोकने का मामला। नेपरा ने रजिस्ट्रेशन रोकने के मामले का सख्त नोटिस ले लिया। तमाम डिस्कोस से नेट मीटरिंग से मुतालिक तफसीलात तलब कर दी गई हैं। नेपरा की जानिब से की इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। नेपरा के मुताबिक अथॉरिटी के मुशाहिदे में आया है कि नई नेट मीटरिंग रजिस्ट्रेशन रोक दी गई है। नई दरखास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकना इंतहाई तशवीशनाक अमर है। नेट मीटरिंग की दरखास्तें रोकना मरवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। तमाम डिस्कोस 3 वर्किंग दिनों के अंदर तमाम तफसीलात फराहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में कुत्ते के काटे के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा सामने आ गया है। 2024 में सूबे भर से 60,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो 2025 में बढ़कर 87,000 से ज़्यादा हो गए हैं। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ शहजाद। खैबर पख्तूनख्वा में डॉग बाइट केसेस में इजाफा। 2024 में 60,223 केसेस, जबकि 2025 में सूबे भर में 87,364 केसेस रिकॉर्ड हुए। मर्दान में सबसे ज़्यादा 13,328 डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में केसेस की तादाद 4,558 तक पहुंच गई। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक स्वात में 7,335, लकी मरबत में 7,274, जबकि एबटाबाद में 2,683 और हरिपुर में 3,795, बुनेर में 3,880 और शांगला में 2,534 केसेस रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स का कहना है कि बर वक्त इलाज ना होने से अमवात में भी इजाफा हो सकता है। कुछ रिपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ मोर देन 4,500 उससे ज़्यादा केसेस इन दिस ईयर रजिस्टर्ड हुए हैं। डॉग बाइट से रेबिस हो जाए तो इसका इलाज तकरीबन नामुमकिन है, एंड इट्स ऑलमोस्ट 100% उसकी डेथ हम कह सकते हैं कि इसका इलाज बीमार है। पेशावर के नवाही और शहरी इलाकों में भी आवारा कुत्तों का मसला संगीन होता जा रहा है, जबकि अस्पतालों में डॉग बाइट वैक्सीन की तलब भी बढ़ गई है। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें बदकिस्मती से वफाक की हिमायत नहीं मिलती। वफाक हमारा साथ दे तो शहर में बेहतर तरीके से काम हो सकता है। जो पैसे मिले हैं अगले 6 माह में शफाफियत से खर्च करेंगे। MQM वफाक के सामने कराची के लिए लड़ना चाहती है तो लड़े।
کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھیں کہ جو چیزیں ہیں ہمارے پاس، جو وسائل ہیں وہ شہر کی امانت ہیں، شہر کی عوام کی امانت ہے، اور انشاءاللہ اس کو دیانت کے ساتھ ہم خرچ کریں گے۔ پرابلم یہی ہے، یہ لوگ کام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، لاہور میں بیٹھ کے، اسلام آباد میں بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، اور ہم کراچی والے جو ہے نا انفارچونیٹلی اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو تفریق کریٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اکٹھا ہو کے، میں بار بار کہتا ہوں نا، کراچی کا مقدمہ سب کو مل کر لڑنا چاہیے۔ یہ ایم کیو ایم کا، پیپلز پارٹی کا، جماعت کا، نون لیگ کا، پی ٹی آئی کا شہر نہیں، ہم سب کا شہر ہے یہ، اور ہمیں کہنا چاہیے کہ جتنے وفاقی ادارے ہیں نا اسلام آباد میں بیٹھ کے جو بھڑکیاں مار دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیے کہ باتیں کیا، وہ کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی۔ کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، عوام کو تحریک سے جوڑنا ہوگا، اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر عوامی کمیٹیاں بنانا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ صحت کی سہولیات چند مخصوص لوگوں تک محدود ہیں، ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو بجلی نہیں دی جا رہی، جس سے معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ظلم کے نظام کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ سب ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے کہ جو انرجیٹک ہوں اور اتنی بڑی تعداد میں معاشرے میں موجود ہیں، انہیں اپنے ساتھ جوڑنے کا کوئی انتظام کریں، یہ بزرگ ان کی سرپرستی کریں۔ نوجوانوں، آپ بڑے پیمانے پر عوامی کمیٹیاں بھی بنائیں۔ تعلیم کا حال یہ ہے، غریب، امیر، مڈل کلاس، سب کی الگ الگ تعلیم، صحت کی سہولتیں لوگوں کو میسر نہیں، لیکن ابھی بھی بہت بڑا سفر کرنا آپ کو باقی ہے۔ جو پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹری کام کر رہی ہے، اس کا تو بیڑا غرق کرتے ہیں، اس کو گیس نہیں دیتے، اس کو پانی نہیں دیتے، اس کو بجلی صحیح نرخوں میں نہیں دیتے، معیشت تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس ظلم کے نظام کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یہ تو سب ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں۔ برطانوی سامراج سے گھبرائے نہ کانگریس کی سازشوں سے پریشان ہوئے، پرعزم انداز میں مسلمانان ہند کی قیادت کی، علیحدہ وطن کا قیام عمل میں لائے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ بابائے قوم کے یوم پیدائش پر مزار قائد پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گارڈز کی تبدیلی کے ساتھ وزیر اعلیٰ، گورنر سندھ سمیت اعلیٰ حکام نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش جہاں عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، وہاں اس دن سے جڑی روایات بھی آج بھی زندہ ہیں۔ ملتان میں ایسے کاریگر موجود ہیں جو 50 سے زائد برس سے جناح کیپ کی تیاری کے فن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف ملتان جاوید اقبال کی یہ رپورٹ۔ ملتان میں گھنٹہ گھر کے قریب عباس علی 50 سال سے زائد جناح کیپ کی تیاریوں کے پیچھے سے منسلک ہے۔ قائد اعظم کا خاص پہناوا سمجھی جانے والی کیپ کو کئی مراحل سے گزار کر تیار کیا جاتا ہے، جس میں کھال کپڑے کا انتخاب، کٹنگ، سلائی اور سانچوں کی مدد سے اسے مخصوص شیپ دینا شامل ہے۔ یہ پہلے استر وغیرہ تیار ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر وہ کھال کے سانچے تیار کرتے ہیں، پھر یہ ٹائم تو لگتا ہے نا ہر کام کو، اور یہ ویسے بھی ایک انمول چیز ہوتی ہے۔ قائد اعظم کے یوم پیدائش 25 دسمبر سمیت مختلف قومی تہواروں پر جناح کیپ کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ یہ اسکولوں کے فنکشن زیادہ نکلے ہیں ہمارے پاس، یعنی کہ تو بچوں کو قائد بنانا، اسی شعور کے ساتھ اس نے چلنا ہے، تو یہ ان کی ادا ہے۔ جناح کیپ کی تیاری میں اون، کھال اور نرم کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قائد اعظم کے وقار اور انداز کی بھرپور عکاسی کی جا سکے۔ جناح کیپ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کی خاص پہچان ہے، جو آج بھی لوگوں میں مقبول اور عزت و احترام کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کیمرہ مین شکیل جاوید کے ساتھ جاوید اقبال عنبر، بول نیوز، ملتان۔ پاکستان کے قیام ایک فلاحی ریاست کے تصور کے تحت عمل میں آیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی گفتگو، کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر آزادی کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی کریشن قائد اعظم کی مرہون منت ہے۔ ڈاکٹرز کے مشورے کے باوجود اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر، اپنی محنت، اپنی جد و جہد میں کوئی کمی لائے بغیر انہوں نے پاکستان کی آزادی کی منزل حاصل کی۔ کہ اگر وطن کی اور ریاست کی قیمت پوچھنی ہے تو غزہ کے مسلمانوں سے کوئی پوچھے، یا مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں کے لوگوں سے کوئی پوچھے کہ آزاد وطن اور ریاست کی کیا قدر اور قیمت ہوتی ہے۔
گورنر سندھ نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی مخالفت کر دی. کہا کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے مغرور شخص سے کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اس شخص نے ملک پر 4.5 سال حکومت کی ہے. مزار قائد پر حاضری کے بعد بات چیت کرتے ہوئے سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے تاریخی فتح سمیٹی. مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت میں بھی کامیابی سمیٹیں گے. مذاکرات کو نہیں مانتے پی ٹی آئی کے دوست، خاص طور پر اڈیالہ میں بیٹھا ایک مغرور اور تکبر زدہ شخص جس نے 4.5 سال کا تو حساب دیا نہیں اور دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کرتا ہے. اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان سے مذاکرات بند کر دینے چاہیے، کیونکہ جب پاکستان کی ترقی کی بات ہو تو ایسے لوگوں سے مذاکرات کرنے ہی نہیں چاہیے جنہوں نے 4.5 سال پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی. 2025 پاکستان کی تاریخ میں سنہری لفظوں سے بھی لکھا جائے گا، جہاں پاکستانی قوم نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک سے جنگ جیتی ہے. ہم ایک فاتح قوم قرار پائے ہیں دنیا میں، اور آج اس فتح کا صحرا پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر کے سر جاتا ہے. اور اب مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت کے لیے ہم تیار ہیں. سندھ حکومت نے انڈس کے ساتھ بدین اسپتال سے کام شروع کر دیا ہے. انڈس ہیلتھ نیٹ ورک سے کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ پارٹنرشپ کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں انڈس یونیورسٹی اسپتال کی تقریب سے خطاب. مزید کہا کہ کرونا کے دور میں انڈس اسپتال نے ہمارا بہت ساتھ دیا. ہم نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں آئیں. ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ تھا اور ہم نے سٹارٹ کیا بدین سے. ہم شروع کا ریجنل بلڈ سینٹر انڈس ہاسپٹل کو دیا. پہلی بار جب مجھے ان کی ضرورت پڑی واقعی، مطلب جب فیوچر کرنا کیا ہے تو کووڈ، تو باری کو بلایا اور انڈس ہاسپٹل نے جو ہمارا ساتھ دیا، ڈاکٹر اختر عزیز سامنے بیٹھے. این سی سی آئی اے کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، غیر قانونی کال سینٹر پر چھاپا مارا گیا. آن لائن انویسٹمنٹ کا جھانسا دے کر شہریوں کو لوٹنے والی 2 خواتین سمیت 15 غیر ملکی اور 19 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا. کراچی میں وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی نیوز کانفرنس. مزید کہا کہ ملزمان بیرون ملک لوگوں کے ساتھ فراڈ میں ملوث تھے. رقم بٹ کوائن اور US ڈالرز میں منتقل کی جاتی تھی. 10,000 سے زائد غیر ملکی سمیں، 37 کمپیوٹرز اور 40 موبائل فونز برآمد ہوئے ہیں. کراچی میں جو کہ کافی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کال سینٹرز پر فراڈز ہو رہے ہیں. یہاں پر منشیات بھی چل رہی ہوتی ہے، کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسپیسیفکلی یہ جو منی کرائم ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن $60 ملین کے برابر جو ہے یہ ٹرانزیکشن یہ کر رہے تھے. سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. جو لیکویڈیٹ ہو رہی تھی چیزیں یہ ہو رہی تھی فارن کنٹریز میں. یقیناً اس میں جو بھی فراڈ ہو رہا ہے اس میں انٹرنیشنل کارٹیلز ہیں انوالو، اور اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. صرف ان لوگوں کے پکڑنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو جائیں گی. حکومت پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $73 کروڑ کے 2 اہم معاہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں. ترجمان اقتصادی امور کا کہنا ہے کہ امداد سے پن بجلی سمیت کئی اہم منصوبوں پر کام کا آغاز ہوگا. کرسمس کے رنگ، پوری دنیا خوشی سے جھوم اٹھی. مسیحی برادری نے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منایا. امریکہ میں 74 فٹ اونچا کرسمس ٹری بنایا گیا. برف سے سینتا کے مجسمے بنائے گئے. پیرس، برطانیہ، آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک میں بھی خوشی کا سما رہا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کرسمس پر مبارکباد. سیاسی مخالفین پر تنقید کرنا نہ بھولے. کہا کہ سب کو اور امریکہ کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کرنے والے انتہا پسند گندے لوگوں کو بھی کرسمس مبارک ہو. مسیحی برادری کے لیے کرسمس کا پرمسرت موقع. ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیہ ٹرمپ بھی پرجوش. وائٹ ہاؤس میں بچوں سے دلچسپ گفتگو. بچوں نے شکایت کی کہ آپ برے سینٹا کو امریکہ میں نہ آنے دیں، جس پر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ بولیں وہ تو سویڈن چلے گئے، ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، جس پر بچوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا. بھارت کے خلاف شارجہ میں یادگار فتح. جاوید میاداد اور توصیف احمد ایک تقریب میں یکجا ہوئے تو 39 سال قبل روایتی حریف کے خلاف جیت کا خوب تذکرہ ہوا. میاداد کے چٹکلوں نے دیکھنے والوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیا.
पाकिस्तान को एक और इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी मिल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को साउथ एशियन फ़ुटबॉल फेडरेशन और अंडर 17 चैम्पियनशिप की मेज़बानी मिल गई है। पाकिस्तान अगले साल अगस्त में इस इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी करेगा। इस इवेंट में जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक की फ़ुटबॉल टीमें शिरकत करेंगी, जिससे न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों को आला सतह के मुकाबलों का मौका मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान में मल्टी नेशनल फ़ुटबॉल सरगर्मियों को भी फ़रोग़ हासिल होगा। जनवरी में शेड्यूल साउथ एशियन गेम्स की मज़ीद ताख़ीर का इम्कान है। साउथ एशियन गेम्स 23 जनवरी से 31 जनवरी तक लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में कराने का ऐलान किया गया था। ज़राए के मुताबिक अगले बरस शेड्यूल विंटर गेम्स का और कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स समेत दीगर बैनुल अक़वामी इवेंट्स की वजह से साउथ एशियन गेम्स अब 2027 में मुमकिन हो सकते हैं। ओलंपियन वेट लिफ्टर तलहा तालिब गैराज में ट्रेनिंग करने पर मजबूर हैं। नौजवान एथलीट ने कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स की तैयारी के लिए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब से बेहतर सहूलियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। गुजरांवाला के तलहा तालिब ने 2021 के ओलंपिक्स से शोहरत पाई थी और वो 67 किलोग्राम कैटेगरी में 5वीं पोजीशन पाकर ओलंपिक्स में स्टार बने थे। कराची में मुनक़िदा नेशनल गेम्स में तलहा तालिब ने एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इंग्लिश फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर फिटनेस मसाइल के बायस एशेज़ सीरीज़ के बकिया मैचेस से बाहर हो गए हैं। जोफ्रा आर्चर जिस्मानी खिंचाव की वजह से सीरीज़ से बाहर हुए हैं। जोफ्रा आर्चर इब्तदाई 3 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के मौसर तरीन बॉलर साबित हुए थे। उन्होंने 9 विकेटें हासिल की और उनकी जगह एटकिंसन को टीम में शामिल किया गया है। उसके साथ ही बल्लेबाज ओली पोप को चौथे टेस्ट के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में क्रिसमस डे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नवाज शरीफ की सालगिरह के मौके पर मुस्लिम लीग नून स्पेन के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुस्लिम लीगी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और कायद-ए-आज़म की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके विजन पर अमल की ज़रूरत पर जोर दिया। आखिर में क्रिसमस कायद-ए-आज़म की मुनासबत से केक काटे गए। इस्तांबुल में भी क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। आगे बढ़े आपको बताएं कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में स्पेशल ट्रेनिंग इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने क्रिसमस फैमिली डे मनाया। इस मौके पर क्रिकेटर्स अपनी फैमिलीज़ के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे से खुशगवार माहौल में बातचीत की। फूलों और चॉकलेट्स का तबादला किया गया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स उस्मान ख्वाजा समेत दीगर क्रिकेटर्स ने MCG में फैमिलीज़ के साथ क्रिकेट भी खेली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज़ सीरीज़ का बॉक्सिंग डे टेस्ट कल से शुरू होगा। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।